sekalian. Sebelum memulakan majlis, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Effi Helmy Ariffin, pensyarah Fakulti Sains dan Marine Environment Universiti Malaysia Terengganu selaku penceramah kita pada hari ini. Yang berusaha sebagai Dr. Fazli Amri bin Muhammad, pensyarah UiTM Perlis, dan juga yang dihormati Prof. Madya Dr. Nur Aizam binti Adnan, pensyarah UiTM Shah Alam. Para peserta, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, selamat datang diucapkan kepada hadirin sekalian ke webinar kita pada hari ini iaitu Ocean Management. Petik kenanga indah disemat, kubahan diolah bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa, memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengan ini mempersilakan Saudara Muhammad Ilyas bin Ramli untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah, rahmatilah perjalanan majlis webinar Coastal Management pada hari ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menerima ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hak-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Berikanlah kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan mengerti serta mengamalkannya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Muhammad Ilyas bin Ramli atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dimuliakan, sebelum ceramah dibuka, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Dr. Effi Helmy Ariffin. Beliau mempunyai kelulusan Dr. Falsafah dalam jurusan Geosains Marine dari Universiti Britannic Sud, Perancis pada tahun 2017. Beliau juga telah terlibat secara aktif dalam penyelidikan hakisan pantai dan pengurusan pesisir pantai yang bersepadu di Eropah dan juga Asia Tenggara. Beliau menjawat jawatan sebagai Ahli Kesatuan Geosains Eropah dan Persatuan Geologi Malaysia dengan memberi sumbangan dalam bidang bahaya pantai. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Effi Helmy Ariffin untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Terima kasih kepada pengurusi majlis, saudara pengurusi majlis. Dan terima kasih kepada pihak UiTM, terutama Dr. Fazli yang mana memberi saya peluang. Clear suara saya? Boleh ya? Okey. Kerana memberi peluang untuk memberikan sedikit pengalaman dan pengongsian terhadap apa yang ilmu saya ada untuk kepada pelajar-pelajar sekalian lah, terutama pelajar UiTM dan universiti juga sendiri. Okay, before we start, I'm just
talking about the coastal zone management and sustainable resources development. So before that, a briefing about our studies. Normally, we study about study more on coastal erosion and coastal modeling in part of Terengganu coast of Malaysia. So normally we focus only in Terengganu coast, but now we collaborate with other universities. So we collaborate with other university, for example, UiTM, Perlis, actually in with Dr. Fazli, and then UIA with Dr. Zahir, UPM with Dr. Shah, and then UKM with Dr. Nizam, and then okay, and then we collaborate also with the agency kerajaan, with NAHRIM especially, and also the GPS. So in our parts, we collaborate from industry, from the agency, governments and government agencies, and also with the academicians, so we can get a better or a good knowledge how we can contribute to our communities. Okay, so my name is Effi Helmy Ariffin. So I'm lecturer in Universiti Malaysia Terengganu in Geoscience Department, Marine Geoscience Department. So this is our view in front of the UMT beach. So currently we have 3 breakwaters, offshore breakwaters, facing to Universiti Malaysia Terengganu. So the good things, we have a field lab, what we call makmal semua jadi lah. So and then we can have a good data how to collect every month, every parts or every kind of storms, especially during noise monsoon storms. So actually I'm not very expert about the coastal zone management because I'm a pure science, but now I'm contribute about the management, or I jump to management because if we just focus about the coastal science or coastal processes, and then we not contribute about the management, how to manage the coastals, and then parallel to the coastal science, coastal processes, I think it's not a good good ideas or not good solution. So it's a best way if we want to have a good on coastal management. We need to integrate to everybody's. For example, with the engineers, with the manager, or with the management, and then also with the science, and then also with the authorities. Okay. Okay. So we go to the next slide. Just a little bit about the introduction. Fazli, clear suara saya? Okay. Tak ada putus-putus Okay. Okay. Okay, Doctor. Okay. So and then before I'm continue my presentation, if everybody or if anybody want to interrupt me, or if you want to have a question, you can give immediately or on the spot, because I think an hour the UTM giving me, I think an hour I need to talk alone. So macam orang gila lah, seorang-seorang cakap kan. So normally I'm like it to have a two-way conversation. So for example with Dr. Fazli, I think mostly a week I call him or he will call me. Because why? Because we need to have an ideas from the other people, not just one ideas. Because it's not a good way to have a one communication or communication. Okay, so let's about the introduction. So I think mostly everybody know about the coastal erosion. It's caused by what? It's normally to have two main factors. First one, natural impacts, and or human development of the shore. So why we need to plan? So they normally have a many coastal planning along the coast, but it depends. Sometimes it should have a systematic planning, and then sometimes it's not systematic plan. So why? So we will discuss later. So and then, however, to better plannings, to have a proper planning in coastal management, the contribution from other stakeholders need to have integrate, or you need to have collaborations. For example, you need to include mostly authorities, and then universities and NGO, and also coastal community we need to have
have a contribution, a part on coastal management. Because why? Because sometimes macam contoh coastal community like fishermen, normally fisherman is more expert compared to academicians, because academician more pada theory, and then engineer more pada structure of how to design. But the processes in situ, like a visual, like kata live, memang fisherman tengok hari-hari. Contoh macam dia tahu bila start lambat monsun, bila awal start dia dah dapat agak, dia tengok angin, dia tengok air. Kalau you all tengok cerita Moana kan, so daripada air, yes, okay, dia cerita Moana tu, dia boleh tengok macam the current, the flow, dia tengok dari segi kepanasan air tu dengan thermocline. So macam mana tu current tu boleh jadi, so dia profile tu. And then last, rupanya Moana tertipu dengan Maui disebabkan Maui kencing dekat, sorry to say, Maui kencing dekat air tu So daripada situ dia nampak kenapa current macam tu. And then current tu dia relatekan with the wind flow or wind direction. So that's why how to navigate the kapal layar ke arah dia tuju. Itu contoh-contoh yang cerita kartun yang kita nampak, dia educate daripada young people atau young generation lagi. Okay. Kalau siapa ada masalah dengan internet, you all also can chat with me, because I'm peer the projector in front of me, so I can see what kind of the question, because sometimes I know the student have a problem with the internet, so and then sometimes shames, so boleh je type dekat chat sambil-sambil tu. Okay, and then okay, so dekat Terengganu ni pun kata mostly have a famous issue, kata glamour lah. Hujung tahun je dia ada masalah dengan erosion. Okay, so example kita boleh bagi contoh di Nerus, yang located close to UMT, so UMT Beach, that's started because dah lama sangat So 2010 erosion started erosion since 2010. And then why? So because have a many kind of structure in front the coastline, so the structure is blocked the sediment transport or the drift. So the ideas what the engineers did, so have a two kind of mitigation plan. So first one is normal, I think around the world, ad hoc mitigation, put the revetment, and then sometimes the coastal planner make a proper planning. Because why? Because the time. No, the first one because the budget, and then the time frame, and then the forcing daripada coastal committee. Contoh macam gambar yang ada dekat artikel ni, Universiti offer temporary accommodation for erosion hit villages. So dia letak batu contoh kat sini. So kenapa? Dia nak halang daripada rumah-rumah yang lebih jelas. So dia proper planning, and then dekat Nerus dia buat proper planning, dia buat breakwater and beach nourishment. But why it still have a fail? Not a fail, but still have a problem actually during noise monsoon storm. Why? Okay, we see later. Okay, a little bit observation about the Terengganu. Sorry, I'm just talking about Terengganu in my presentation, because I'm familiar about the Terengganu. Tak macam UiTM Marau, so sebab jauh nak ke sana kan, so saya perlu kena ke sini kan. Okay, so masing-masing ada expertise masing-masing. Okay, untuk Terengganu, so kita ada buat shoreline evolution. So ni kita guna DISAS, iaitu Digital Shoreline Analysis System. Okay, sebab yang saya difahamkan ramai student dalam ni, so saya ada cerita sikit lah, sentuh sikit tentang matematik lah. Sebab saya tak nak just on teori semata-mata lah. So nanti bila saya cakap satu method tu, you boleh PM me, atau you boleh tanya macam mana, atau you boleh email me about how the DISAS can contribute in our study, especially about the final project. Okay, so saya faham yang mana final project, contohnya macam Dr. Fazli, the
tumpu kepada coastal erosion juga sebab dia more pada remote sensing about the coastal erosion. Okay, so 1996 until 2016, they have 4 categories about the coastal erosion. High erosion, per average 1.5 meter per year, and then erosions between negative or minus 0.2 to minus 1.5, and then stability and accretion with the blue color. Okay, so the ideas how we can collaborate or we can connect with the natural hazard or natural impacts or natural influence for example the wave direction, wave speed, the current, wave speed pula, wave height, current speed. So the idea here I'm presenting about the shoreline evolution in the left and then right, second wave height. So kita nampak the natural hazard di kawasan utara dia dilindungi oleh pulau-pulau. Contoh yang pulau ada yang kat sini adalah Pulau Redang. Okay, saya lukis sedikit. Okay, ini Pulau Redang. Okay, ini Pulau Redang. So monsoon datang di sini. Okay. Okay, about the adaptation strategy nanti saya akan sentuh kejap lagi. Okay. Slide saya saya ada 45 slide, so hopefully I have enough time for an hour to present everything about you and also the sharing ideas. Okay, so mesti kita nampak yang mana dilindungi oleh pulau, so is orang kata have a orang kata block by northeast monsoon storm. So kita nampak kawasan sini dengan kawasan sini more kepada stability dengan accretion. Tapi mostly about this area, more erosions. Why? Because here is directly by northeast monsoon storm. Okay, and then why this is natural hazard? And how about the ethnic factor or ethnic influence? So in here also have a block by the island, still have a connection about the erosion, and then in nearby to the Kuala Nerus, so we can see more to accretion parts. So why this is a part of erosions by the intervening impacts? Okay. Okay, so the erosions they started on 2010 and Tok Jembal Beach at Tok Jembal Beach after the runway extension around 1 kilometers across the sea, and then continue erosion to UMT Beach during 2014 until 2015, and then further at Mengapang Teleport around average of total erosion around minus 40 meters per erosion. Okay, so it's good things the governments make it a serious started from 1986. So they have a national coastal erosion study, and then the new one or in the second editions they make it 2015. So they make a national coastal erosion study NCES. So they divide by 3 category. Category 1 on shorelines that more higher, but the facilities is close to the coastline. And then category 2, shoreline eroding, but the public area or agriculture, they have a 5 to 10 years still have ada potential untuk lebih selamat. Okay, and then category 3 or undeveloped shoreline, but still have erosions. Okay, but minimum. And then for example in Terengganu, so we have for example Batu Rakit, Penggamaras, and Port Tuyu and Sepantai Take. It is very close to UMT, around 300 meters until to 2 kilometers. Okay, so in 1996, mostly category 3 and just one in Sepantai category 2. But on 2015, Batu Rakit and Penggamaras still category 3, but in Port Tuyu, they changed from category 3 to category 2, and more that indicate more erosions and more dangerous or more have impacts
and category 2 ini semua tak okay, and then move to category 1. Okay, so that's mean it's increased 1986 to 2015. Okay, so today we touch about the integrated coastal management. So normally many kind of type of frameworks they develop about the integrated coastal management or ICZM, but in our presentation I'm just touch about three types or three parts on the frameworks. The first one, coastal monitoring and modeling, and then involving by coastal committee, and then we need to secure or we need to conserve the resources, for example the turtle nesting, and then what call the fisheries resources, and then from the pollution from the mangrove or something like that. So after that, if you have integrate three main parts of this frameworks, so I think you can get imagine how to have a better or proper planning for your coastal management studies or cases. Okay, so in 2017, you imagine in Megamban Teleport, ni kalau Megamban Teleport ni orang familiar dekat Pok Nong. So kedai ni dekat kedai Pok Nong. Pok Nong tu adalah kedai ikan celup tepung Malaysia lah. Terengganu pun ada ICT. So that's mean ikan celup tepung. Okay. So ikan celup tepung, ikan celup tepung pula, sorry. So erosion tu, so they tends or reveal the just kelebaran tu lebih kurang 20 meters dalam masa 2 bulan je. So you know how the serious problems about the erosion in Terengganu. So just you can imagine 2 months they lost around 20 meters. So how imagine you times by 5 years, so 10 years, how the erosion can be more eroded. Okay, but janganlah macam erosion macam tambah tolak gitu je. So 2 bulan ni kalingan 12 bulan bermaksud lebih kurang 120 meter kan. So jangan kira macam tu. So but depend on the situations. Sometimes it's become more worse or sometimes it's more stable. Okay, but the idea is you need to have a study, you need to have monitoring about the erosion processes. Okay, so what went wrong? So ni idenya. So macam mana tu dia, kalau saya sedikit annotate about the current atau the wave. So wave datang dari sini. Okay, so and then dia tolak sini. Dan datang lagi satu wave. And then tolak sini. And then datang lagi satu wave. Dia tolak sini. So that's why they have a what you call the eddies here. Okay, dia datang sini. Because why? Because yang inilah yang dia tolak sini. Dia tolak sini, ni cekaran macam ni lah. Dia circulation ni. Ini eddies dia. Dia macam tu. Okay. So kenapa dia tak rosak di bawah ni? So, kenapa ni? Sebab dia parallel to that is groin. Okay. But again, we need to understand what the processes. Okay. So how we need to understand or how we need to have ideas about the processes? We need to identify and understanding. First, detect the problems and then gather the information and then refine the problems. Not just have one problem, you can conclude or you can simulate how to mitigate, how to the plan or how the coastal planning or coastal strategies about the mitigation. But again, in the ICMP cycle by Moser and Edrop Estrom 2010, the issue, identify and assessment, and then program preparation. So in the yellow circle, the first one more to what I call we need to identify and understanding what the process first, and then after that we prepare and planning, and then implement option, iaitu more pada managing and evaluation. Okay. So again, I'm most like say again because why we need to have a big data management. So for what? For scientific data collection. So we have a long-term and continuous for solution. But yeah, I understand or I understood
about more to the costly. Dia macam lebih mahal lah kalau kita nak buat tu. Tapi tak apa. Kita start dulu apa yang kita boleh. Dan macam saya sendiri, saya contribute dengan ada universiti sebab saya kalau pergi ke Kuala Selangor ataupun pergi ke kawasan Pahang, saya mungkin agak costing. Tapi itu namanya collaboration. Macam saya dengan Dr. Fazli, dia nak apa-apa information tentang di Terengganu. So kita collaborate together. So contohnya tu. And then banyak kind of big data management we can get. For example, remote sensing. And then now IR 4.0. Then we become 5.0 pula. So macam mana sekarang ni drone survey dah nampak awesome. But how the next 5.0? Adakah kita bukan guna drone survey? Kita guna handphone saja. Okay. Saya lupa nak sentuh pasal handphone. Mungkin kuliah the next time lah. Sebab guna handphone pun you boleh kongsi maklumat tentang macam mana kita nak bagi kepada kita as a scientist citizen, macam mana kita nak, how we can cooperate with others untuk perkongsian data. Tak apa, itu nanti kita boleh next presentation. Sebab hari ni kita more fokus pada cost management. Okay, and then we need to have a bridge profile measurements. So every frequent kita dapat, so we can get more ideas how the processes. Is it complete just a cycle per year, the cycle by the erosion and recovery or encourage process, or just it 6 months or sometimes 2 years? Because in Batu Rakit, around 40 months the cycle totally complete. And sometimes in our part, in more to Besut, 8 to 10 months they already complete for this cycle. Okay, and then we also can have a video observation for monitoring cost changes. So from the video observation, kita pun boleh analysis data. So macam guna sama-sama macam tadi smartphone pun boleh juga buat monitoring cost changes. Okay, and then we get an idea from that. So we can simulate to have a numerical modeling for the ocean dynamics efficiently. Sebab kita datang wave tu daripada ocean and then become to nearshore and then more to coastline or further to coastline. Okay, and then we need to have ocean data integration, ocean forecasting system OFS. Yang ni kita dah collaborate dengan internal universiti UMT, terutama dengan fakulti saya sendiri, and then termasuk dengan INOS juga, Institute of Oceanography dan Environment. Okay, so after that we have a big data management, and then again, I say again, we understand cost thermodynamics. So after that, we can get for good solution for the mitigate the erosion. Okay. Okay, ni big data management yang INOS dah buat kerjasama dengan National Oceanography NOD dulunya. Ni di projek yang sebelum ni pada tahun 2017 tak salah saya. And then kita ada dapat budget from MOSTI juga. Dia nak macam mana kita nak integratekan data-data semua, okay, in one database. Okay, ada pertanyaan, any question from audience? Sebelum saya masuk ke cost monitoring and modeling, ada chat lagi tak? Apa status my NOD sekarang, doktor? Okey. Oh, Cik Faiz dia betul. Yang tu kita boleh PM tepi kot sebab mau pada sebab NOD dia dah bubar kan. So mungkin kita boleh cerita macam mana dibuat, tapi still lagi work up, and then dia kerjasama dengan pihak NAHRIM juga untuk data management. And then to be honest, my NOD bukan under saya. Dia under fokus from INOS sendiri. So itu mungkin saya boleh sampaikan lah apa yang you boleh sampaikan. Okay. Okay. Cost monitoring and modeling. So this example how the chronology that appear in Kuala Terengganu or Kuala Nerus. So that I'm okay. Untuk Pantai Barat, macam saya cakap sebelum ni, from Muhammad Fahmi macam saya cakap sebelum ni,
I'm not expert in Pantai Barat or West Coast. I'm more focused on East Coast. But a little bit ideas what difference with the West Coast and East Coast. The first one, the tidal type. So normally in apa? In West Coast more to mesotidal, okay, and then East Coast more pada microtidal to mesotidal. So they have a different of type. So macam mana kita nampak tu, itu the first type. So bila type ada perbezaan, wave juga ada perbezaan. So kalau kata wave pula, dia ada impact facing betul-betul dekat open shore. Maksudnya daripada South China Sea. And then di East Coast, di West Coast kita ada block by Sumatra. So the wave makin kurang. Tetapi apa yang bezanya erosion West Coast dengan East Coast? West Coast dia mau pada erosion sebabkan mau pada anthropogenic factors totally. But compared to East Coast, okay. Compared to East Coast, dia betul-betul the wave tu lebih kuat lah. Okay, and then the status of erosion, kita punya West Coast more kepada ada kalau untuk natural hazard, dia more pada topografi dia lebih rendah. So bila topografi lebih rendah tu, dia mudah terdedah dengan erosion. Sebab kenapa? Sorry, not just erosion, just also dengan banjir juga. Okay. Okay, so and then chronology about Kuala Nerus, they categorized by mostly by high erosion area by the category 1 from the NCES 2015. Okay, and then after that, the GPS or the authorities construct multiple of coastal structure that has significant change to the coastline. Okay, this our coastal protection chronology 1982 is more to natural beaches. And 2004, nothing to have any development. And after that, after the airport constructs on 2010, okay. So ada soalan tu, sejauh mana kesan tambahkan buatan lapangan terbang dan pantai akan memberi kesan kepada coastal erosion? Okay, yang ni saya akan sentuh. Okay, so on 2010 2013 by Ahmad et al 2014, the coastline mostly 21.3 meters are eroded. This is example in Tok Jembal. So mostly in Tok Jembal lah. Okay, after the airport runway extension. So after that, they make on my right, the plan is the GPS plan. They make the plan the shoreline and also include the bridge nourishment. Because of why? Because after that the coastline will be more sustained because dia boleh make it sand Tombolo ataupun pantai yang baru daripada pantai sand Tombolo. Okay, so but in our demand, the fishermen demand, they want if you put many kind of batu ataupun depan pantai, so macam mana dia nak parking boat dia. So ni ada kerjasama, bukanlah kerjasama, maksudnya involvement daripada JKR. Dia make it untuk Jambal breakwater like a jet type, so dia boleh parking boat kat sini. And then after that, the erosion is still moving. Okay, and then ini our plan. So daripada 3 breakwater ni masih kekal. And then you nampak ada satu pantai yang di sini, dia ada erosion sikit. Okay, kalau katakan dia plan macam ni 4 ni, 1, 2, 3, 4 ni, so tak adalah ada erosion. Tapi still lagi adalah progressive. You have a sand Tombolo here. Okay, okay. Okay, and then after that, the erosion will move forward or move north. So they break the ground. Normally, not just Malaysia, around the world, they make it the ground because why? Because the system or the protection
is more cheaper compare you build any kind of breakwater or offshore breakwater. Okay, and then to the north, so that I'm showing you show you before, they have erosion around 20 meters just 2 months. So does it what the near ocean are detected. So around 25 meters evolution, the erosion uh, are revealed in this area. Okay, and then makin worse. So okay, tadi kita ada shoreline punya observation. So apa yang kita perlukan adalah kita perlukan monitoring beach changes pula. Not just shoreline because we just get from the mengata apa, daripada overview from the tops or aerial image, but we still need to understand what kind of the processes on beach cycle. So for example, UNT lab and also the wind turbine station. So 2013, so they make it rewrap by UMT, and then after the rewrap collapse on December 2014, so just how many days, a week, so tembok pun dah runtuh dah. Okay, so lebih kurang 30 meter hilang per year. And then after we get a big measurement, a big data management about the shoreline evolution or shoreline observation, and then we need to understand the beach processes, and then we also need to have a ideas how to about the physical parameters such as wave, current, and tide. So about the numerical modeling for dynamics. So SF stand for spring flood, and then spring EBB SE. Okay, so kita nampak kat sini bila ada influence the tide, dia ada make it eddies. Okay, and then dia ada satu parallel to the outshore. Okay, so dari sini kita dapat idea macam mana kita nak tengok kebekasan groin tu. Okay, so ini adalah satu contoh ocean forecasting by INOS. Dia make it kerjasama. So macam mana daripada noise monsoon tu dapat data apa semua tu, so dia dapat idea tu. Okay, and then after everything we get the data management, we have a overview for the coastal parameters. So for example, in front the UMT, so the launcher current is a normal, and 2014 they built the groin, so launcher current are blocked, and then the ocean in left and right. Because why? Because the beach is still undeveloped, still developed, but when the groin is sustained or dah maintain kat situ, so 2016 erosion in the other side, and in other side it make it a accretion. Okay, tapi bagus lah you all punya kelas ni. Tanya soalan daripada kejap lagi slide saya dah jawab kejap lagi. Kejap lagi saya akan menjawab soalan tu. Semua tu contoh macam effect the small scale fissure from the erosion. Ini semua saya akan terangkan kejap lagi. So bagaimana akta yang ada kini boleh menghalang pembangunan, menyebabkan kerosakan kekal. Sikit lah saya boleh sentuh je. Model bathymetry apa yang digunakan for modeling water. Okay, yang ni saya jawab dulu. Yang ni saya tertarik dahulu. Okay, model bathymetry apa yang digunakan dalam modeling water. Kita orang ada dua kind of model kita orang guna simulate. First one, mostly sebab saya PhD saya guna Mike 21, and then saya rasa Dr. Fazli pun bukan saya rasa, memang Dr. Fazli pun pakar pakai Mike ni. So dia expert lah, terutama simulate di kawasan Kuantan. Dia memang power lah. Kuantan, Kuala Selangor, memang makanan dia tu. Okay, so and then kita pun ada subscribe license for the Depth 3D. So Depth 3D pun okay. And then kita kalau katakan untuk offshore, kita kena guna ROMs. Kita ada guna apa lagi satu saya tak ingat. Yang tu tim kawan saya buat lah. Tapi saya tak ingat. Tapi mostly dia guna ROMs lah. Okay. Tapi ada juga yang ada yang simulate guna mic. Sorry, bukan mic, MATLAB. Tapi on macam mana wind forcing apa contohnya tu. Okay. Okay, saya dah menjawab soalan tu. Okay, and then after we get a bit data management, and then we know how the overview for the coastal planning, so we design the protection. So again, understand the coastal processes and factor affecting shoreline changes,
and then utilize historical data to predict future possible state of shoreline. So kita dah utilize kan. And then kita identify multiple possible. Adakah solution ni boleh assess possible impact to the shoreline. Not just the erosion but also the communities. Okay, kita kena faham kehendak communities. So assess their possible impacts to the shoreline and propose the best solution. Okay. Okay, now we touch about the community. Okay, bagi saya minum air sekejap kering dah. 30 minit kan ni. Fazli tak bekal air Fazli? Tak ada doktor, tak ada. Sorry. Okay, saja je gurau. Okay, so about the community. Okay, soalan dia, does the wave breaker can disturb the ecosystem aquatic ecosystem? Okay, yes, normally yes. Okay, you all boleh follow kita punya IG dengan kita orang YouTube. Kita orang ada tunjuk macam mana breakwater, contoh breakwater kat depan tu. They make it occurrence of new habitat or new ecology. After they build the breakwater, so dia ada tumbuh coral and then dia tumbuh habitat yang baru. Contohnya macam landak laut, lepas tu timun laut gamat. So you all boleh tengok kita punya video. Kita ada tunjuk ikan-ikan daripada ikan pulau tu dia develop atau dia transform kepada kawasan-kawasan batu, and then sekarang kebaikan dari segi batu-batu juga dia ada make it a fish resources, a new fish resources yang baru. Contoh macam ikan kerapu, ikan siakap merah, ikan siakap hitam, semua ada kat situ katanya lah. Saya tak nak mancing, tapi kalau kita tengok ramai mengair lah kat depan tu. Macam ikan krisi besar-besar. So itu lah possible the good idea kat situ. And then, tapi ekosistem memang akan terjejas lah. Kalau sama terjejas tu okay. Kita tengok pada keadaan apa yang kita simulate. Okay. Not the simulate, kita just simulate on physical parts. We can also simulate about the biological and then chemistry, especially about the pollution. Okay. So, doktor, 10 hingga 20 tahun from today, breaker tu boleh musnah ke? Okay. Apa yang kita difahamkan, breakwater ni tahan lama. Tetapi itu semua ketentuan Allah SWT. Tapi apa yang kita nampak sekarang bukan on the wave punya isu semata-mata, tetapi on overtopping, on the storm surge. Yang ni yang kita buat kajian bersama dengan NAHRIM, storm surge punya impact sekarang. So storm surge ni dia terjadi contoh macam extreme event. Contoh hari itu macam public storm. Okay, so they make it overtopping. So daripada itu yang kita risaukan. Okay. Okay, if ada Nerus, play fan, ada okay. Okay, untuk fisherman lagi okay, tak apa fisherman kita sentuh kejap lagi Okay, so kita kena ada social engagement, community involvement. So why we need to have an aim of the partnership to work together, sharing experience and learning to enhance our knowledge. For what? To have a best communication from the long term for the long term issue to our changing coastline. Okay, so yang tu kita kena collaborate semua. Okay, so the idea is strategic partnerships. We have a Quadruple Helix yang kita nampak kita bekerjasama keempat agensi iaitu governments, industry, NGO, community and universities. Okay, yang sebelah kiri ni adalah logo-logo yang saya bekerjasama dengan kawan-kawan saya. Okay, so kita ada collaboration. So and then itulah kita memudahkan semua cara. So okay, sebelum saya masuk ke part social innovation, so kita apa-apa kita nak jadi scientist, kita kata semuanya tak boleh. Tetapi kita kalau kita nak jadi coastal manager, coastal gamer pula, coastal manager, kita nak kata win-win situation. Contohnya komiti nak macam ni, and then stakeholder nak macam ni, ataupun rakyat nak macam ni. Okay, so kita kena identify apa keperluan itu semua. Tapi kalau on scientist, dia tak boleh, semua tak boleh. Sebab apa? Dia tak nak ada pencemaran, dia tak nak ada disaster, dia tak nak ada any hazard. Okay, tapi apa yang kita perlu, kita kena kerjasama daripada empat ni, baru kita dapat ideas macam mana kita nak best solution. Okay, so dari situ contoh macam kita buat innovation kepada
kepada komiti. Contoh kalau kita dah buat coastline, for example, we build any revetment along the coastline, so the biology or the aquatic system mestilah terganggu kan. So kita kena innovatekan macam mana nak ada kita nak innovatekan komiti punya side income ataupun pendapatan tu. Okay, so contoh macam kita bukan katakan not orang kata terpaksa, tapi kita kenalah membuatkan apa benefit kepada fisherman. Contohnya, terutama kita fokus kat coastline, kalau Terengganu fisherman lah. Okay, contoh macam lobster. Okay, yang saya dipahamkan dan nampak orang viral sekarang di depan Terengganu, depan UMT ni, banyak lobster. Okay, so banyak lobster, and then they make it innovation how to have a macam mana untuk cara penangkapan lobster. So kat situ kita nampak macam mana integrate between scientist, engineer and also the committee. So committee kita dah lostkan dia punya income, so kita contribute something yang kata the new-nya innovation. Contohnya daripada Fakulti Perikanan di universiti saya, Dr. Fazrul, dia buat innovation tentang cara penangkapan lobster, cara penangkapan ikan. So macam itulah. And then kat situ juga kita boleh build up the new innovation kepada coastal community. And then contoh macam juga kepada keusahawanan terhadap belangkas. So kita belangkas, kita tak bagi dia tangkap secara melulu di kawasan coastline ataupun beach. So kita sediakan tank ataupun kita innovatekan macam mana nak ternak belangkas tu dengan lebih berkesan. So dari situ nelayan pun dapat set income. And then also macam nipah juga. So daripada nipah ni, kalau orang lain dulu tak tahu macam mana apa fungsi nipah tu, so kat situ juga kita bagikan set income daripada coastal community, yang mana sebelum ni kita nampak hanya fokus kepada perikanan semata-mata, tapi kita move forward to more pada agriculture. And then apa lagi? Contohnya macam crab. So macam mana sebelum ni kita ada buat peternakan crab di kawasan CTU. So macam mana kita innovate. So kat situ kita nampak bukan hanya coastal community impact kepada coastline semata-mata, tapi dia need to have a innovation, okay, from the asal dia punya sumber pendapatan. So and then kita nampak pendapatan setiap peserta yang transfer knowledge bersama dengan UMT ni around 2 million juga dia per year. Dia punya annual income. Okay ya, betul. Annual, and then per participant lebih kurang 21,000. So sebelumnya hanya nelayan kecil, sekarang dia dah bertukar kepada usahawan. So dia nampak setiap keburukan, setiap kepada disaster, mostly kita ada hikmahnya. Orang kata macam mana hikmahnya? Kita mesti ada kesedaran. Yang ni yang kita buat kajian terhadap FGD, Focus Group Discussion, yang mana kita nak memberikan kesedaran macam mana nak daripada impact pada sosial sebelum ni, and then memberikan pendapatan sampingan. Dan kalau katakan nampak lebih berkesan, dia boleh juga menjadikan pendapatan utama bagi mereka. Okay? Okay, and then when we touch about the innovation, sometimes we harvest everything, but how we need to control the harvesting. So from the coastal conservation, okay. From the coastal conservation, what we learn from the previous ideas. So the coral reef mangrove as a part of natural solution. So dari situ kita nampak macam mana kita build up balik mangrove. So macam mana kita nak tengok apa ekologi yang terlibat. Contoh kita macam tengok coral ni, kita tengok apa yang di kawasan yang terlibat. So dari situ kita boleh nampakkan apa dia ideanya. Okay. So and then for example for the turtle nesting, ni
kajian terbaru saya bersama WF dengan DUF. So what we need to understand. So I'm not expert about the turtle, but thank you to my students given an idea about the turtle nestings productions. So dia kata from Michelle, mother turtle ni ada macam dapat, bukan idea, dapat naluri seorang mak kan. So dia nak anak tu lelaki kan, perempuan. So kalau lelaki dia kena reducekan temperature. So kalau yang perempuan dia kena temperature yang biasa lah, 31 macam tu. So and then kita buat drone survey di kawasan Kemaman, Parker. So kita nampak banyak spot-spot trial and I'm very sorry about the graphic is not clear about the tracking. Dia banyak tracking. Kalau dekat sini dia ada, contohnya dia ada track sini, dia naik sini. Banyak asalnya ni. Tapi kena datang ke UMT, saya akan tunjukkan macam mana proses data tu. Okay. So yang kawasan yang non turtle ni memang tak ada. So kenapa? Why? Because naluri seorang ibu nampak kawasan ni terganggu sebab banyak kawasan penempatan kawasan sini. So dia pergi ke kawasan natural dia, kawasan sini dengan kawasan sini. Tapi apa beza different and the north and the south? Here many kind of vegetation and here more or less of vegetation. So kita nampak di atas tu banyak lebih tertumpu kepada turtle nesting disebabkan on vegetation lebih padat lah. Okay. And then kawasan bawah kurang sikit tracking, tapi kawasan pembangunan dia ada tracking langsung. So kat situ kita kena faham nak conserve, nak buat apa-apa, kita kena faham dia pergi segi idea kat situ. Okay. Okay, Dr. Fazil nanti kita buat kerjasama Dr. Fazil daripada Unicel kan? Kalau ikutkan saya, kalau nama tu betul lah Dr. Fazil daripada Unicel Selangor. Kawan saya masa kat Perancis dulu. Okay, so saya sentuh Dr. Jahanti kalau UMT ada research team quantity or map in marine plastic. You mean microplastic ke? Kalau microplastic, ada a few. Diorang ada team yang kuat untuk RIG. Boleh. Nanti saya boleh kenalkan juga. Okay. Sir Amir boleh type MRIG microplastic research interest group. Memang diorang sangat aktif. Sampai ke Indonesia, sampai ke Europe, memang sampai ke Singapore, NUS terutamanya memang dia aktif. Okay. And then after we understand how to conserve, and then we can get resources, how to sustain about the resources. Okay. So we need to have a kerjasama and various involvement in resources sustainability. So we need to collaborate all together. So how to lifestyle, kita macam mana nak educatekan lifestyle dia, and then how to community income. So macam mana based on ecotourism. So saya pun dah sentuh daripada tourism sebab kita nampak in Terengganu mostly they focus about tourism because the income mostly from the oil and gas, the second for the tourism. Contoh macam Terengganu sekarang famous drawbridge. Contoh-contohnya tu. And then we need to have a stakeholder involvement and also the coastal community development. And then after that we can collaborate to have how to sustain the resources. Okay. This our natural resource restoration activities in UMT. So they protect the turtle. Contoh macam di jaga hutang di mana, di Pulau Redang. So they make a research also. So they marking and monitoring of turtle population. So dari situ pun kita orang developkan macam mana keseluruhan pantai ni ataupun the slope boleh impact pada coastal erosion, impact pada turtle nesting. So macam mana dia nak survive turtle ni, adakah dia, sebab turtle ni sangat sensitif. So dia boleh pilih-pilih tempat-tempat yang nak, lalu tak jadi turun balik. So contoh-contoh tu and then make awareness, and then also mostly in around the world oral documentation method. So we need to have a macam mana ni daripada Dr. James and Dr. Tahira. So they make it a photo how to make a book
documentation. So dari situ dia nampak, Dr. James dia tunjuk macam mana coral tu breeding semasa malam. So memang you boleh follow video. Sebab mostly kita orang tunjuk pada video YouTube. Masing-masing ada YouTube. So daripada YouTube tu lah kita nak transfer knowledge kepada orang ramai macam mana kita nak ni. Okay. Tapi kalau untuk YouTube kami ni, kami baru start dalam 3 bulan. So video pun baru ada 2-3 je. So kita punya target sebulan satu video. So hopefully per year kita ada 12 video yang kita boleh share something to our audience. Okay. And then macam mana kita nak buat juga coral aquaculture innovation, so that we call coastal farming innovation. So macam mana kita nak buat apa-apa tu kita kena ada innovation lah. So kita jangan hanya tu, kita boleh buat cultural atau kita buat pada kata ternakan culture. Okay. And then for my conclusion, okay, cukup 50 minit. The first one, hard engineer or versus soft engineer are not always the best. While we need to understand the processes, we need to have a big data management, and then after that, we can make it a better solution. Okay, and then the second one, we need to increase the data collection for the scientific understanding, and then after that, we can contribute what kind of a better solution again. And then social engagement, what the important as a part solution. So kita kena ada contribute dengan our community. So for what? Again, to have a better solution. And then for the last, finding solution the best for the community, and then community can get the benefit. Okay, so for the last slide, example in UMT dengan Ocean University of China. So mana-mana universiti ataupun berdepan dengan coastline, they have a facing the coastal erosion, but what different is the same. Around the world is the same. Mostly impact on tourism, aquaculture, agriculture, but last they need to have a coastal community development. So dia mesti juga ada contribute daripada coastal community. So kau dapatkan idea. Okay. So thank you very much. Sekian saja daripada saya. Sebelum saya open soalan kepada yang lain, saya serahkan kepada pengurusi majlis sekali lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Effi di atas ceramah itu tadi. Sekarang bermulanya sesi soal jawab. Jikalau ada sebarang soalan, boleh dikemukakan kepada penceramah. Nama YouTube channel apa? Coastal Gamer. Coastal Gamer UMT. Daripada Siti Nautika, kita ada IG, kita ada Facebook, kita ada YouTube under ID Coastal Gamer UMT. Dr. Fazli macam nak bertanya tu, dah buka view video tu. Tak ada. Saya open kepada semua dulu lah. Partisipan. You boleh tanya ke dalam chat kalau kata diperlukan. Ada lagi soalan yang saya tak menjawab ke? Dr. Effi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Aizam daripada UiTM Shah. Okey, Dr. Aizam. Okay. Saya nak tanya, contoh tadi yang Dr. Effi mention, contoh yang Dr. Effi tunjuk coastal erosion dekat Terengganu kan, Kuala Terengganu, yes. And then some part of Kuala Selangor and juga Kuantan lah, Long Kuantan Terpekan. Macam mana pula erosion yang dekat pulau-pulau kecil, contoh Pulau Perhentian ke, Pulau Tuba dekat Langkawi atau Pulau Daya Bunting kan. So ada impact tak kepada pulau-pulau kecil ni? Sebab mostly kita tengok kita buat dekat, yang dekat kawasan betul-betul mainland Malaysia kan. Okey, itu soalan saya pertama. Yang kedua, berdasarkan bacaan saya tengok banyak kajian erosion dibuat. Terutama kerjasama dengan NCES tu lah, National Coastal Erosion Study. Ada tak database kajian dahulu?
ada tak database yang maksudnya user boleh access nak tengok apa output daripada NCES punya kerja bersama dengan tim-tim different universiti ni lah. Okey, itu Okey. dua soalan saja. Terima kasih Dr. Effi. Okay. Mostly yang soalan, saya menjawab soalan pertama dahulu Dr. Aizam, yang mana kita untuk di pulau-pulau ni, dia faktor dulu dia terjejas oleh kenaikan paras air laut terutamanya. So erosion memang terlibat disebabkan coastal erosion dengan tide influence. Tetapi apa yang kita nampak, coastal erosion ni bukan faktor yang utama yang kita nampak, tetapi on more pada pollution. Sebab kenapa? Sebab pollution ni akan menjejaskan water resources. Water resources ni yang utama kepada pulau-pulau. Yang mana kita nampak itu adalah sumber air dia. Contoh macam di Pulau Redang, Pulau Perhentian, sumber air itu yang lebih diutamakan. Tapi coastal erosion tetap ada, cuma tidak terjejas teruk berbandingan kita di pantai timur ni, disebabkan dia menghalang balik pulau kan. Maksudnya terhalang sedikit daripada more kepada ombak ataupun wave daripada northeast monsoon. Tetapi tidak dinafikan semua di negara terutama di Malaysia memang ada terjejas oleh erosion. Okey, untuk soalan kedua, untuk data-data erosion ni actually kita on INOS tengah developkan on semua data on bid management, tapi apa yang dikerjasama dengan INOS dengan MOSTI atau dulu MOSTI ataupun sekarang dengan NAHRIM, dia mau kepada on physical punya ideas ataupun physical punya parameter dengan bersama dengan MET juga, Jabatan Meteorologi, mau kepada forecasting on physical such as wind, current and wave. Itu je yang utama sekarang. Untuk erosion memang kena tengok daripada segi report daripada NAHRIM, GPS dan also daripada kajian-kajian daripada academician. Okay. Okey, Rabiatul Adina, adakah suhu yang menentukan jantina penyu adalah melalui kedalaman lubang yang dikorek? Soalan dia maksudnya lagi dalam tu dah tahu laki ke perempuan ke? Jantan ke betina? Kalau itu soalannya, saya tidak ada daripada benda itu. Tetapi apa yang saya faham, apa yang kajian daripada Dr. Huzi sendiri buat, dia mau pada kedalaman tu berserta dengan particle size punya characteristics and then also the temperature. So daripada temperature itulah yang dia membuatkan membezakan antara lelaki dengan perempuan. Jantan dengan betina. Yang tu yang saya dipahamkan daripada kajian Dr. Huzi. Suhu light crocodile. Suhu light crocodile tu untuk buaya tu, saya dekat sini pun tak ada kawan-kawan yang expert tentang buaya lah. Maaf, saya tak boleh jawab soalan tu. Okay, how long will break butter at certain area on coastal taking and data management NGO? Soalannya. Okay, berapa lama dia nak buat data management ni? Data management ni lagi lama, lagi bagus. It's a good because you have a big data management and then you can get a big ideas how the cycle it can be along the coastline. So lagi lama lagi bagus lah. Tapi mostly costing lah. Tapi kita jangan putus dengan data-data tu. And then kita kena simulate jugalah untuk membantu daripada data management kita sedia ada. So macam mana nak working and NGO ada stakeholders, it depend. On WWF kita kerjasama berkenaan dengan tuntung, labi-labi dengan turtle. Okay. Kalau dengan Imares bukan satu yang tu, yang dekat Kemauan tu. Saya tak ingat, yang tu mau pada mangrove lah. Itu dengan mangrove. Imanes, saya lupa nama NGO tu. Okay. So it depend on what we want to have ideas. Okay. Yang apa kerjasama dengan saya NGO setakat ni WWF lah, yang kita nampak lebih interest kepada coastline. Okay. Ada lagi soalan? Bolehkah kita wujudkan big data yang sudah wujud ke dalam satu sistem seperti UKMO atau no? Okay, actually itulah ideanya.
Yang ni bukan kearifan saya ataupun bukan saya ada autoriti berkenaan tu, tapi apa yang sudut pandangan saya, apa yang kita dah ada tu kita need to have collaborate. Macam saya cakap Quadruple punya framework tu, so kita kena kerjasama dengan semua baru kita dapat proper management. Itu dia ideasnya, kita kena kerjasama, tak boleh stand alone. Okay, and then daripada Alif tu, erosion tu boleh follow sampai ke utara ke? Maksud saya sebenarnya kita tahu sekarang ni untuk Jembal, Menggabang Teleport, Matu Rakit, possible dekat Ru 10, semua alam erosion. Macam mana dekat sini? Dekat sini tu dekat mana tu? Di kawasan awak ke ataupun di kawasan yang awak cakap tu? Kalau katakan ni, apa yang ideanya? Oh, kawasan Port Tuyu So, alamak, sekejap saya ambil charger. Okay, dia macam ni. Dia memang erosion tu akan move to northward because the lateral drift from the south to northwards. And then when we block something between the lateral drift atau lateral current, so they will be blocked the sediment, and then the erosion will move toward because why? The sediment supply or sediment sources is blocked by the groin or breakwater, something like that. But actually we need to understand sampai bila dia move kat situ. Okay. Actually ada yang idenya daripada yang saya baru ditemu ramai oleh interview daripada Cosmo kemarin, yang mengatakan saya punya idea adalah jangan buat apa-apa structure, kita biarkan je. And then kita dengan student PhD saya buat dengan apa dengan Puan Faira, kita buat policy modeling without any structure, macam mana dia boleh publickan erosion will be stop. Itu dia idea. Apa yang kita nampak memang nampaklah sekejap saya mungkin ada share satu saya terbuat sedikit ulasan. Dr. Fazli ada sikit lagi masa untuk saya untuk tunjukkan? Ada Doktor. Okey dia idenya apa yang kita nampak, dia buat macam-macam revetment kat sini. Okey, ini dekat pantai Cahaya Bulan. So you nampak coastline dekat sini, dekat ni dah setara. So why? Because dia stopkan apa-apa structure and then dia make a teluk. So kenapa? Wave kat sini dah mula reduce. Dia dah absorb ke wave. So terbuktinya sekarang di Cahaya Bulan. So sekali lagi saya nak tunjuk yang mana di Pengemaras. Okay. So you nampak dekat bawah ni dia letak breakwater sampai sini je. So dia dah jadi satu teluk and then pantai dah mula okay stable balik. So again itu pandangan dari selatan. So pandangan dari utara. Ni yang kita nak buat acoustic modeling. So you nampak ini pantai asal dengan batu. So dia jadi pantai asal. Tapi yang ini dia absorbkan wave. So inilah wave yang dia absorbkan. So bila dia absorb, dia pantau sini dah mula kurang. So kat sinilah dia dah mula kurangkan. Ini dah ada idenya yang kita buat kajian sekarang. Macam mana kita nothing to do anything. Okay, tak perlu buat apa-apa. And then coastline become to have a natural factor balik. Macam mana pun kita still lagi ada erosions. Tapi macam saya kata tadi, kita terpaksa korbankan satu tempat
Tapi tidak maksud kita korbankan kawasan rumah orang. So kawasan ni dah pendapatan dah kurang, ni dah kurang pendapatan. So bolehlah kita jejaskan, kita boleh jejaskan kawasan sini berbanding dengan compare kawasan lain. Kawasan lain yang kita nampak kawasan sini memang padat, dengan kawasan ni memang padat dengan rumah, dengan kedai-kedai, dengan gerai, paksa kita buat batu juga. Okey, yang tu sedikit daripada saya. Ada apa-apa lagi soalan yang boleh saya kongsikan? Okay, do you conclude that all erosion and photogenic is not climate? Okay, actually, any disaster in world, they have many kind of factors. They have many kind of influence. But the first thing you need to understand is climate change. Okay, the climate change is very totally impact on natural hazard. But when we have a natural hazard from the global change issue, but parallel to the epidemics development or activities, they make it more worse. So maksudnya bila kita dah memang bumi makin panas, ketika makin cair, okay, so itu akan menjejaskan daripada water level ataupun sea level rise, dan akan impact kepada erosion and also influenced by the storm surge like atmospheric system problems ataupun climates. They make it many typhoon or cyclone because of why dia nak redakan kepanasan global warming ni. And then bila kita buatkan something atogenic factors ataupun coastal development, so dia seiring. Bila seiring, itulah lagi more worse compare kita kata. Anda contoh macam NCES punya studies ataupun category types. Dia ada kategori 1, 2, 3. Dia kategori 3 tu dia tak cakap tak erosion. Dia kata erosion tapi kawasan yang undeveloped. Mana-mana kawasan pantai memang sekarang memang kawasan, dan kalau kita tengok pada daripada sudut pemahaman daripada agama Islam pun, daripada Al-Quran kata makin lama bumi kita akan tenggelam. Itulah disebabkan sea level rise. Okay. So saya rasa itu saja kot. Ada soalan lagi tak ada? Okay, adalah soalan kat sini. Ada. Okay. Ya, Dr. Fazli. Soalan kat Cik Ero tu ada lagi. Yang mana Dr. Aizam. Okay, Dr. Aizam dekat situ dia kata yang mana beri hakisan di pantai Semenanjung Malaysia sama ada North East monsoon atau South West monsoon. Okay. Untuk Semenanjung Malaysia, kita jangan sentuh ke Semenanjung, kita sentuh benua yang besar sikit. So kita sentuh pada India. India kalau di West India, dia terlibat daripada South West. And then East India ataupun Bangladesh, dia terlibat dengan North East monsoon. Tetapi tidak seteruk South West monsoon di West Coast India. Okay, so kita nampak kenapa? Sebab Thailand dengan Myanmar dah block, Vietnam dia dah block di North East monsoon storm. Tetapi berbeza dengan Semenanjung Malaysia, di West Coast dia block by Sumatra. Yang North East monsoon the block atau West Coast East Coast the block, dia tak ada block by any, just an island. So apa yang kita nampak perbezaan ataupun penyamaan yang kita boleh cakapkan, apa-apa impact kita tengok geomorfologi kawasan sesebuah negara. Contoh kalau kita nak mau pada khusus di Semenanjung Malaysia, di East Coast impact pada North East monsoon and then recovery during South West monsoon ataupun calm condition. Berbeza dengan West Coast, the impact pada South West monsoon, monsoon storm, and then the recovery during North East monsoon. Tetapi still lagi ada influence pada North East monsoon, berbeza dengan geomorfologi di Tanjung Piai, Johor dan di Penang Utara. So dia ada impact kedua-dua, North East dengan South West. Tapi kalau katakan di Kuala Selangor, di Negeri Sembilan ataupun di Perak, mostly more pada South West monsoon. Okay, ada lagi soalan? Doktor ada tanya, apakah kepentingan CVI untuk orang awam? Anda Hafizuan. Okay, dia more pada documentation yang mana kita nak menunjukkan apa yang kita boleh memberitahukan indeks sesuatu kawasan. Contoh CVI ni mostly on dia ada input sedikit social impact. So dia nampak mana yang katakan CVI itu kawasan kategori 1. Kalau kita tengok
Dr. Fazli sendiri banyak paper dia pasal CVI. So saya pun cubalah memfollow Dr. Fazli ke buat CVI di Terengganu lah. So macam mana kita nak kategori tu? Kategori 1 sebagai lebih bahaya, ataupun kategori 3 lebih kurang bahaya. And then kita impact not just erosion tapi kita masuk ke impact sosial. And then keperluannya bila kita tahu ataupun kerajaan tahu di mana CVI lebih ada ancaman kategori 1, yang itu kita utamakan dahulu kepada mitigation. Kepada kategori 3 contohnya tidak ada pendapatan ataupun tidak ada population. So kita bukan tak buat tapi kita hold on dulu sebabkan pada kekurangan bajet biasanya kerajaan. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Apakah pandangan doktor mengenai isu akisan di Jakarta, Indonesia yang telah mengambil ibu negara di Indonesia akan dipindahkan ke mana? Actually, di Jakarta not isu akisan tapi on isu kenaikan parasai laut. Tetapi apabila kenaikan parasai laut, dia seiring dengan hakisan disebabkan apa? Surge, iaitu storm surge. So dia akan seangkatan. Bila seangkatan tu, yang itu dipindahkan. Tapi apa yang kita faham dari segi geologis punya factors, topografi di kawasan pulau-pulau memang kita tahu adalah kawasan yang tinggi di atas, keliling adalah rendah. So di mana Jakarta tu adalah rendah daripada kawasan yang lain. So apa yang tu dia nampak di pulau Borneo adalah kawasan pulau yang lebih tinggi daripada kawasan-kawasan Pulau Jawa panggilnya, Pulau Jawa. Itu adalah sebabkan faktor geologi pula. And then apa yang soalannya mengambilkan tu apakah pandangan saya? So apabila pandangan saya tu idea yang menarik untuk long term punya prediction, sama juga macam mana kita buat Indonesia untuk Kedah. Kita nampak ada berapa tahun Kedah akan mengalami kenaikan air laut yang tinggi kan. So kita nak fokuskan ke mana? So kita kalau ada masalah isu kedalaman hakisan atau isu search, kita utamakan Kelantan dulu. So macam yang Indonesia dia buat the best lah. Dia buat Jakarta dahulu. And then baru pulau-pulau lain. Tapi memang kita tahu pulau-pulau ni memang mostly dekat impact lah. Contoh macam pulau-pulau yang kita kenaikan parasai laut lah utamanya. Okay. Ada lagi apa persoalan? Last question. Have significant changes in the nesting number of sea turtle? Okay, the past few years. Okay, actually untuk turtle nesting punya isu ni, impact kepada erosion ataupun beach-slope, kita hanya baru start pada bulan 9 baru ni. So kita hanya fly drone dengan kita buat beach-slope, tetapi untuk turtle nesting belum dikira lagi sebab itu ada sebab dia ada akta khas yang kita perlu lalui, yang mana kita tidak boleh sesuka hati mendapatkan data-data tersebut. So kita baru dapat kerjasama dengan WF dengan DWF untuk memberikan mana yang kawasan populasi density lebih banyak. So apabila yang data tu dah cukup komplit, so saya akan sampaikan kepada Dr. Fazli apa hasil output kita. Untuk baru ni kita baru mula je. Tapi apa hipotesis kita memang kita nampaklah ada perbezaan lah. Contoh dari segi morfologi dia. Contoh macam gambar drone tadi kita nampak kawasan yang vegetation banyak turtle nesting, and then di kawasan middle ada kawasan pendapatan tak ada turtle nesting langsung. Okay. Rasa nanti kita pass pada sebelum kita go to the MC, let me explain dulu sedikit mengenai program ni kan. Okay. First of all, terima kasih banyak Dr. Effi atas sharing session pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, kalau boleh isikan form yang urus dia bagi yang Google Form tu supaya untuk dapat e-cert nantilah. Okay, urus dia akan hantar ke number 1. Number 2, terima kasih banyak Dr. Effi sebab atas sharing session ni under subjek iaitu marine resource antara
UiTM Perlis dengan UiTM Shah Alam. Okay, so Dr. Effi adalah speaker yang pertama lah untuk webinar ini. Untuk next webinar, kita akan adakan bersama dengan Profesor Dr. Khairul Nizam daripada UKM. Saya rasa doktor ada kat situ. Dr. Khairul Nizam ada. Dan disusuli dengan, kita ada 5 webinar. Yang ketiga bersama dengan Dr. Aidri Mangrove. Kita ada, dan kita kembali kepada UMT, Dr. Idham, more to kepada Coral Reef kalau tak silap saya. Dan last sekali kita akan pergi bersama dengan NAHRIM. Okay, sea level rise. So sebelum saya pass kepada MC, saya juga nak mengucapkan jutaan terima kasih peserta-peserta. Kita sekarang ni kalau tengok kat dalam ni partisipan kita ada 313, quite big peserta yang join benda ni. Saya juga nak mengalu-alukan, kita ada Profesor Madya Dr. Aizam yang tadi tanya soalan tadi. Okay, daripada UiTM Shah Alam. Kita ada Profesor Dr. Khairul Nizam pun ada daripada UKM. Daripada NAHRIM ada staff-staff NAHRIM. Kita ada koordinator khusus UiTM Perlis iaitu Dr. Eniza. Saya rasa tadi ada Dr. Niza. Dr. Niza ada? Dr. Niza. Kita ada pensyarah daripada UiTM Perlis dan UiTM Shah Alam. Siapa lagi ni? Ramai sangat. So terima kasihlah terhadap kita panggil salutation daripada Dr. Effi dan semualah yang join untuk webinar pertama ni. Dan juga terima kasih juga kepada pelajar-pelajar degree semester 5 yang mengambil course subjek Marine Resource Management ni. Okay. Dr. Eniza nak cakap sesuatu? Dr. Eniza? Dr. Eniza ada? Dr. Eniza ada? Tak ada. Okay. So, saya rasa itu saja kot. Saya pass kepada MC. Sila MC. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Effi dan hadirin sekalian. Saya mewakili pelajar Marine FSPU merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Effi Helmy Ariffin atas segala ilmu dan nasihat yang amat penting dan berguna. Akhir kalam, majlis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penganjuran webinar Coastal Management hari ini. Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Secara berjua semua. MC dengar? Boleh tak on kamera? Saya rasa onkan kamera semua. And then MC ambil gambar lah. Ataupun peserta lain ambil gambar. Boleh. MC kira lah. MC kira 1, 2, 3. Okay, ready? Multimedia. AJK Multimedia. 3. Ready? 1, 2, 3. Ambil 5 gambar boleh? 5 gambar. Ready? 1, 2, 3. Dah doktor. 3 lagi. 3 lagi, okey. Ready? 1, 2, 3. Lagi 2, 3, 2, 1. Last. 1, 2, 3. Okay, thanks a lot. Tolong isi Google Form untuk CJ nanti. Boleh? Next webinar bersama dengan UiTM Shah Alam 2 minggu lagi bersama dengan Profesor Dr. Khairul Nizam. Itu je. Dr. Effi, ada nak cakap? Tak ada dah. MC tak ada dah.
Dah kot. Kita berhenti kat situ dah kot. Terima kasih semua. Terima kasih Doktor. Terima kasih doktor. Doktor. Okay, terima kasih Fazli. Terima kasih semua MC semua. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih tim Perlis, UiTM Perlis. Dr. Effi dah? Ya saya. Dr. Effi, boleh bagi slide tak nanti? Boleh. Saya bagi kejap lagi. Okay. Saya lupa nak cakap terima kasih pada UiTM Perlis, UKM, NAHRIM,